موضوع الخطبة أيها الأفاضل والفاضلات يدور حول المسلم يعيش محنة أمراض ويبتليه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا ابتلاءات. Le musulman face à la tristesse et la dépression. وهذه الأمراض العصر الآن الناس كلهم أو غالب الناس يشتكون رجال ونساء يشتكون من la dépression. La vie est une succession d'épreuves. L'homme est éprouvé de sa naissance jusqu'à sa mort. Allah subhanahu wa ta'ala ذكر ذلك في سورة الملك. Et comment voulez-vous que je vous décrive une vie qu'on commence par les pleurs, qu'on continue dans les épreuves et qu'on termine par la mort? ما نقدرش نوصف يعني هي غنية عن الوصف. La tristesse ne ramène pas ce qui est perdu et ne change pas une réalité. بعض المرات الحزن لا يرد ما ذهب أو ما أخذه الله سبحانه وتعالى. الله يعطي ويأخذ سبحانه. فكي يعطي قبل ما يأخذ سبحانه. Toute personne triste n'est pas forcément malade, car la tristesse est naturelle, tout comme la joie. هذا من طبيعة الإنسان بني آدم أن الله خلق فيه أنه يفرح وغير الفرح وهو التعاسة. لكن هذه التعاسة حدها الدنيا. إن شاء الله on va voir ça vers la fin de khutbah إن شاء الله. Toute personne triste n'est pas forcément malade, car la tristesse est naturelle tout comme la joie, mais celui qui est triste sans raison, ou dont la tristesse dure longtemps, peut devenir dépressif. الإنسان اللي كتلقاه طول حياته طول أيامه هو يعني تلازم هذه التعاسة، فهذا قد يؤدي إلى المرض. La tristesse et la compassion sont naturelles, mais il ne faut pas se laisser submerger par ces sentiments, car cela risque de conduire à un état maladif. يعني الإنسان كتجيه محطة في الدنيا. خير دليل على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت عنده محطات في الدنيا كان فيها فرحان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الفرح ديالو il n'a pas dépassé les limites. نهار جاء جعفر ابن عبد المطلب فقال بأيهما أفرح، بجعفر بفتح خيبر بأيهما أفرح. يعني فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الفرح ديالو كان عنده حدود. ولكن كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتت زوجه خديجة أم المؤمنين كذلك صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتسب، لأن عرف بأن المرأة نصف الدين، هي اللي كانت كتعاون النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت. Il le prépare. ولكن ما لازمش الحزن النبي صلى الله عليه وسلم قال لازم الحزن والبيت تاعو وهو حزنان، لا صلى الله عليه وسلم، بل واجه كذلك وإل a continué sa mission صلى الله عليه وسلم. Les symptômes physiques de la dépression. Juste un rappel parce que vous savez mieux comment. La fatigue inexpliquée, troubles de sommeil, hypersensibilité et sensibilité accrue. Le dépressif a tendance à donner de l'importance aux choses qui n'en ont pas. Il y a d'autres symptômes comme les maux de tête, perte de l'envie de s'adonner à ses activités habituelles, perte même de l'envie à manger, et ça c'est très grave. Des fois l'envie de vengeance et sentiment d'inquiétude en état de cette maladie a beaucoup de symptômes. Il peut arriver jusqu'à penser au suicide. وكاين من المسلمين كذلك اللي وقعوا في هذا. Ils ne sont pas épargnés.
أشياء راح يكون مسلم ولكن الشيطان يحرص كما نقولوا il travaille plus encore sur le musulman. La voie de l'aggravation. Pour chercher des solutions à leurs problèmes, certains et certaines peuvent prendre le mauvais chemin. Oublier et tuer le temps, la télé, Internet, dormir tard, se lever tard, dormir trop la journée, l'isolement, l'alcool, la drogue, penser au suicide كما قلت. هذا الانسان اللي كيقول كما قلنا بغى يعني ينسى الهم ينساك، بغى ينسى زعما المرض، لا، وانما خصو يسعى للشفاء من هذا المرض. لا فوا دي شارلاتون اي دي سورسي، وكاين اللي كيمشي يزور الاسياد وكما قلنا باش يقولوا راه هما كيداووه وما كيشفيوه، في حين ان الشافي هو الله. Vraiment, c'est qui guérit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. والناس كما قلنا كتلقاهم مشاو مساكن نضيعوا الوقت تاعهم والمال تاعهم والجهد تاعهم فهادشي. La voix des charlatans et des sorciers qui eux-mêmes ne sont que des malheureux, certains délaissent le Créateur et cherchent le soutien auprès des créatures. الآن نوصل إن شاء الله لا فوا دو روميد. إذا ما ذكرنا المرض والمسببات ديالو نشوفوا إن شاء الله الشفاء إن شاء الله. Admettre sa faiblesse et se soumettre au destin de Dieu. يعرف الإنسان بأنه ضعيف وبأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبأن هذا العبد الضعيف راضي ويرضى بقدر الله وقضائه. Le destin de Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit bon ou mauvais. خصو يرضى به لابد، لأن هذا من أركان الإيمان الست. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله والقدر خيره وشره وباليوم الآخر. Il fait partie des six piliers de l'islam, de l'iman. Ali radiallahu anhu dit un jour à un homme qui vient de perdre son fils: si tu es patient, tu seras soumis au destin en étant récompensé. قال لي إذا رضيت راك رضيت بالقدر ديال الله سبحانه وتعالى وغادي تكون عندك لا ريكومبونس عند الله. Et si tu n'es pas patient ولا ما صبرتش tu seras soumis au destin. لابد، لأن هذا قدر الله. Tu seras soumis au destin quand même en n'étant point récompensé. وليس لك أجر. Espérer la récompense de Dieu. بالنسبة للإنسان المريض أو اللي عنده مريض في البيت، هذاك المريض هو نفسه يحتسب الأجر والثواب عند الله. Même sa famille, parce que lorsqu'on a un malade dans la famille, c'est toute la famille qui est malade. Espérer la récompense de Dieu. Un homme pieux fut un jour blessé gravement à la jambe et on le vit souriant et heureux malgré cela. On lui demanda pourquoi, il répondit: la douceur de la récompense m'a fait oublier la douleur de la blessure. شي الإنسان اللي عنده الإيمان قال لهم هذاك الجزاء والثواب اللي غادي يعطيني ربي نساني الحر ديال الوجع والألم. بحال بلال رضي الله عنه. بلال لما كان يعذبه أمية بن خلف في الصحراء وكانوا يضعون على صدره صخرة, un rocher sur sa poitrine, juste pour arrêter de dire أحد أحد. Alors le sable il est chaud, plus le poids de le rocher sur sa poitrine, elle continue à dire ce mot أحد أحد. Allah est unique. Après, ils l'ont demandé à Bilal: comment tu as dépassé cette phase? Il a dit: كنت أمزج حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فكانت حلاوة الإيمان تغلب مرارة العذاب. أي أن للإيمان حلاوة. Et ça, seulement pour le croyant, celui qui a l'Iman, c'est celui qui a la foi dans son cœur. عروة بن الزبير رضي الله عنه
اللي خالته عائشة رضي الله عنها وكبر في بيت النبوة. Un savant de l'époque de nos pieux prédécesseurs, il fait face à 2 terribles épreuves en un seul jour. Les médecins lui ont dit que sa jambe devra être coupée, car le mal qu'elle atteint risque de le tuer. Et on lui apprend encore au même moment que son fils est mort après un accident de cheval. Qu'est-ce qu'il a dit? Urwa ibn Zubayr, radiyallahu anhu. Il a dit, oh Allah, il a regardé sa jambe malade qui va être coupée et sa jambe saine. Il a dit, oh Allah, si tu as éprouvé, tu as aussi épargné. Il regarde à ses fils qui sont encore en vie. Il a dit, oh Allah, si tu as pris, tu as aussi donné. Certains regardent ce qu'ils ont perdu, ils ne voient pas tous les biens dont ils jouissent encore. كنساو النعم والفضل تاع الله سبحانه وتعالى اللي كنعيشوا فيه كل يوم وكتشوف غير داك الحاجه اللي كانت نقصتك فقط. Mais on oublie tous les biens faits de Allah subhanahu wa ta'ala autour de nous. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى وصلى الله على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. La mort de son fils Ibrahim, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après un moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait que 10 filles. Il vient un fils, subhanallah, et après 18 mois, 1 an et demi, Allah il va reprendre l'âme de Ibrahim. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam Inna al-ayna la tadma' wa inna al-qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Les yeux se remplissent de larmes, le cœur de tristesse, et nous disons que ce qu'agrée notre Seigneur. Nous sommes tristes parce que tu nous as quittés, ô Ibrahim. Un moment, il faut positiver. يعني الإنسان عبارة عن deux charges. Une charge négative dans son corps et une charge positive. Alors, نغلبوا هذيك la charge positive sur la charge négative pour qu'on puisse continuer dans la vie. Le croyant, lorsque sa foi est forte, prend les choses de manière positive et c'est qu'une situation ne peut perdurer. لأن دوام الحال من المحال. الحياة كاملة ليست شباب. On est passé des phases, des étapes, des enfants, des jeunes, des hommes, des anciens et jusqu'à la mort. La vie aussi, il y a des saisons. C'est pas toute la vie, c'est une saison. Le printemps, l'hiver, tout le temps. Non, mais on a des saisons. Il y a le changement. فكذلك دوام الحال من المحال. Les jours se succèdent un jour avec et un jour sans. À côté de la difficulté, certes une facilité. À côté de la difficulté, certes une facilité, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. وقال الله سبحانه وتعالى كذلك واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال كذلك واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Oh les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat, car Allah est avec ceux qui sont endurants. إذن لا بد للإنسان أنه يصبر لأنه لاقى في هذه الدنيا أحداث تحتم عليه الصبر. Éviter la solitude. La solitude est déconseillée dans ce genre de situation. يكون عند الإنسان la dépression ولا quoi كثير يعني الحزن خصو éviter la solitude. Faire appel à des médecins. Le croyant doit se soigner. Il y a des choses qui sont à sa portée
et d'autres hors de sa portée. إذا لابد الإنسان يستعرف ويمشي يتداوى. تداووا عباد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه دواء علمه من علمه وجهله من جهله. إذا لابد أننا نسعى لابوا ميديسين، خصنا نمشيو ونديروا لي زاناليز ونبحثوا على المرض. فعلا هذا داخل كذلك في الأمور الجيدة pour tout ce qui est positif. L'invocation وما نسوش الدعاء، هذا هو اللي كيبقى لنا. يعني lorsqu'on a tout fait, à la fin il nous reste la porte de Allah subhanahu wa ta'ala, de lui demander jour et nuit, matin et soir, Inch'Allah, de lui demander la guérison, parce que c'est lui qui donne la guérison. بعد مرات راها ودوا ولكن ما ينفعش بإذن الله. Le prophète Yaqub a senti une immense tristesse lorsqu'il fut privé de son fils Youssouf. Mais malgré cela, il n'a jamais perdu l'espoir de revoir un jour son fils. شفتوا سيدنا يعقوب؟ يعني خذوا له يوسف وهو مازال صغير ولاحوه في البير des années. Et pourtant, il n'a jamais perdu l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Il a encore rencontré son fils Youssouf, وهو عزيز مصر. Il fait partie des gens qui gèrent la politique en Égypte. Abu Saïd al-Khudri radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre un jour dans la mosquée et trouva un homme de l'Ansar qui s'appelle Abu Umama dans un moment qui n'est pas un moment de prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a demandé: pourquoi tu es dans la mosquée dans un moment où il n'y a pas la prière? Il a dit: oh envoyé d'Allah, ce sont des soucis et des dettes qui m'ont contraint. يعني لقد هو صعوبات في الدنيا. هذا سيدنا أمامة الباهلي رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بغى يعطيه الدواء. Il va lui donner Inch'Allah الدواء. Il lui dit: veux-tu que je t'enseigne des paroles que lorsque tu les prononceras, Allah éloignera de toi les soucis et effacera les dettes. Le matin et le soir, dis: oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les soucis et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre la lâcheté et l'avarice, contre le poids de la dette et la répression dominante des hommes, rapporté par Abu Daoud. Abu Saïd al-Khudri radiyallahu anhu قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وأمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك. أبو أمامة قال لك: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني رضي الله عنه. هذا الحديث رواه أبو داود. Je termine Inch'Allah avec un autre hadith. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي وذهاب همي وحزني ونور بصري إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات؟ قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. رواه ابن حبان في صحيحه.
إذا كما قلت الإخوة الإنسان كثر من الدعاء. هذه هي الدنيا، نصاب بها بما يفرحنا ونصاب بها بما يحزننا، فإذا أصبنا بما يفرحنا شكرنا فزادنا الله، وبما يحزننا صبرنا وسألنا الله سبحانه وتعالى. سألنا الله، لا نسأل الخلق، فنسألك اللهم ونحن في يوم الجمعة.